जय श्री राम। आई होप आपण समस्ते भल थे निश्चित। आपण समस्त को न्यू ईयर हार्दिक अभिनंदन और शुभकामना। मु ईश्वर के निकट में प्रार्थना करी कि आपण समस्ते भल रुहतु, खुशी रुहतु। आपण जीवन में जीत सब नेगेटिविटी अच्छी ताको रिमूव कर दियो और पॉजिटिविटी को एक्योर कर, जहाँफल तुम्हें गोटे नुआ शुरुआत न्यूनेस तुम लाइफ रे आने सर्वदा ट्राई करो। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। जमी प्रकृतिर नियम हूँ परिवर्तनशील, सेमती आम आम लाइफ रे सर्वदा किसी न्यूनेस आने उचित। कारण जेपर्यंत आम न्यू को आक्योर न करवा आम पछरे रही ता बोली नुह कि आम ट्रेडिशन आम कल्चर आम जहाँ भी सब परंपरा अच्छी ताको आम भूली जावा नहीं। आम ट्रेडिशनल आम जहाँ भी सब कल्चर अच्छी जहाँ भी नीति नियम सब अच्छी रूल्स रेगुलेशन आम ताको प्रिजर्व करिकी न्यू वैल्यू को आम लाइफ रे कौन करवा एक्योर करवा। हमको न्यू सहित ओल्ड को भी आज वेल न्यू एंड ओल्ड बोथ आम लाइफ रे रहा उचित। न्यू ईयर समस्ते डिफरेंट वे रे सेलिब्रेट करछंती। आमे एठी भोजी करूछु आउ किए निज जो माने बाहर रहउछंती माने घर आसिकी तांको फैमिली सहित सेलिब्रेट करछंती आउ के माने मंदिर रे जाउछंती। आ आपण माने न्यू ईयर रे केमिति तमर जो आरंभ कल ता निश्चित फीडबैक जणेबे। हमर ए पार्टी नाइट सेलिब्रेशन आमे टोटल 22 जन मिसिकी सेलिब्रेशन करूछु। आउ समस्ते निज निज रेस्पॉन्सिबिलिटी समस्ते ठीक भाव में तुलाउछंती। मैं आशा करूछु भी ये वीडियो आपन समस्त को बहुत खुशी दबो। आउ आपनकर बंधु फैमिली जो मान को ठारू तमे दूरे रहउछ से मानक कथा निश्चित भी मन पके देबो। आउ ट्राई करेंगे कि आपण मनकर सांग मान सहित न्यू ईयर भलरे रहू। टीनी चेंजेस मेक ए बिग डिफरेंस। जितेबाला उनको लाइफ रे किसी चेंजेस आने ट्राई कर फर्स्ट स्मॉल स्मॉल चेंजेस लाइफ रे किसी कर देन देख जहाँ भी तुम चाहू ना से ताकू तुम निज अचीव कर पार। कारण ह्यूमन माइंड हूँ टाबुला रासा वन टाइप ऑफ ब्लैंक स्लेट और गोटे चिकिटा माटी जेपरी तुम जेपरी भाव गढ़िया ट्राई कर से सेप रे ही हो।
ଏଇ କୁନି ଭାଇକୁ ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଡେରି କରିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଯଦି କରିଦେଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବି କର। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆରଟା ବି କରିଦିଅ। ଆଉ କିଛି ଭାବନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲେନ୍ଦି ହେଇଯିବ, କାରଣ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଯେ ସବୁ ମୁମେଣ୍ଟକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ ମୁମେଣ୍ଟକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। କଂକ୍ରିଟଲି ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟଲି ତୁମେ ତାକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲେନ୍ଦି ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋର ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ଏ ଭାଇ ଯେମିତି ପନିର କାଟିଲା ବେଳେ କେୟାରଫୁଲି ସହିତ ସେମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଭାବିଚିନ୍ତି କାଟୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଠିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କର ଆଉ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କର। ସେ ପ୍ଲାନିଂ ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କର। ଆଉ ନ୍ୟୁ ଯାହା ବି ସବୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆସିଛି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କର। ଦେନ୍ ତୁମେ ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟରୁ ସବୁ ଗୋଲ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ମାଷ୍ଟରୀ ହାସଲ କରିପାରିବ। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଅର୍ ବୁକ୍ରୁ ମିଳିନଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଆମର ସରାଉଣ୍ଡିଂରୁ, ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଦେଖିବ ନା ତୁମେ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ସବୁ ମୋମେଣ୍ଟରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିପାରିବ। ବାକି ତୁମ ଉପରେ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତୁମେ ତାକୁ କେଉଁଭଳି ୱେରେ, ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ରିସିଭ୍ କରୁଛ କି ନେଗେଟିଭ୍ ୱେରେ ତାକୁ ରିସିଭ୍ କରୁଛ। ଯେମିତିକି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେଜଣ କୁହନ୍ତି କି ତୁ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଉଛୁ କି ଥରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୋର 2-3ଟା ଲାଇକ୍ ଆସୁଛି, କାହିଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନାଉଛୁ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଏମିତି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମେ ବିଲିନିୟର୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଟଙ୍କାଟେ 2 ଟଙ୍କା ଏମିତି ରଖିକି ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ଦେନ୍ ତୁମେ ଦିନେ ବିଲିନିୟର୍ ହେଇପାରିବ। ଏମିତି ସେମ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଠି ବି। ଆଜି 2-3ଟା ଲାଇକ୍ ମିଳୁଛି, 100ଟା ଭ୍ୟୁ ମିଳୁଛି, ଏମିତି ଆଉ ଦିନେ ସେଟା 1 ମିଲିୟନ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ସେମିତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜଠୁ ନିଜେ ହାରିନ ନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ତୁମକୁ ହରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛ, ତୁମକୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଦରକାର। ଆଗେ ଥରେ ନିଜକୁ ଦେଖ ତ, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି ତୁମର କୋ-କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣ। କିଏ ଖେଳରେ, କିଏ ନାଚରେ, କିଏ ଗୀତରେ, କିଏ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିବାରେ, ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଯାହା ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ଯାହା ବି ଆବିଲିଟି ଅଛି, ସେଟାକୁ ନିଜେ ଆଗେ ଚିହ୍ନ। ଯାହାପରେ ଯାଇକି ସେଇଠିରେ କାମ କଲେ ଯାଇ ତା'ର ଲାଇଫ୍ରେ ସେ କ'ଣ ଆଚିଭ୍ କିଛି ନା କିଛି ତା'ର ଯାହା ବି ଗୋଲ୍ ଅଛି, ତା'ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି, ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବ।
बेटा केमी लगे भाई लगो से ऊपर ऊपर हां अरे नागिला मुआ को बस ओके ओके ठीक है बिजो 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 केकरे पके मुनी जुआर बिजो ते शांत उनी देखो तारटा नाही लो लेबुर सब मस्ताने ଏଭଳି ମଜା ମସ୍ତି ତ ବହୁତ ଚାଲୁ ରହୁଥିବ। ଆପଣମାନେ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏଇ
वीडियो को जदि एंजॉय कलो ना लाइक करो और कौन कर लाइक कर दियो शीघ्र कलो शीघ्र। समस्त को गोटे छोट रिक्वेस्ट कि ये जिते भी आपको अपरच्युनिटी मिलूँ ना आप लाइफ को फुली एंजॉय कर दियो कारण एमती गोटे समय आसो सिचुएसन कि आउ से तुम से बयस ही नथिबो एंजॉय करने सबू रेस्पॉन्सिबिलिटी तुमको मिलती तुम फैमिली निज सोसाइटी निज नेशन से जिते जहाँ भी उचित से काम कर बिकज राइट टाइम राइट थिंग्स करवा निहाती दरकार। ओके 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 फाइनाली आम समस्त प्रोग्राम सक्सेसफुली हो जाए आप समस्त को आउ थे नूतन वर्ष अभिनंदन जन समस्ते भल रही था खुशी रही था निज फैमिली को निज फ्रेंड्स प्रिय स्कूल को टाइम दिंतु सहित मिसिक किसी निजर फीलिंग्स को शेयर करूँ और लाइफ को फुली एंजॉय करूँ। जय हिंद जय भारत सी यू सून।